Okay. Dah, ada ke dah? Alright, so thank you everybody for joining tonight. Thank you juga Kak Wawa and Alia for agreeing to join the class tonight. Mulanya rasa macam there is no there's no SOP. So that's how this class was started. The idea of this, macam kita nak tie in all the things that you need to know on how to navigate the business. Macam dari sini sikit, dari sana sikit. So ni macam nak tie it all in together. Nampaklah macam roadmap. Nampak roadmap dia. Okay, so hopefully this will help you lah dalam navigating the business. Recording in progress. Okay, insyaAllah. And kalau boleh kita nak buat kelas ni interaktif. Ya. Tolong wait, but mommy got class right now. Maybe ask mommy Saibah boleh buatkan. Mommy Saibah boleh aja. Aja. Okay. Next slide. Alright. So ini sekilas pandang apa yang kita akan cover untuk malam ni. Tapi it's gonna be a two-part thing. So insyaAllah kita akan cover 4 poin malam ni dan insyaAllah minggu depan hari Ahad kita akan sambung dengan part 2. So ini yang kita akan cover in this 2 series presentation lah. Navigating the biz as a whole, the company, the model, the intention, the sharing, the IPAs, the class, the team. So you do not want to miss this class and you do not want to miss next class, okay? Okay, next. Okay, so I would really love for all of you yang join malam ni untuk dapatkan sebanyak manfaat as possible from today's class. So get ready your notes and participate dalam discussion, and insyaAllah kita akan ada feedback, okay, buat poll sikit. Jadi please join the feedback. So kita nak tahu apa sebenarnya masalah ataupun cabaran-cabaran our leaders, mana kita boleh membantu. I mean, the resources are there, tapi maybe tak tahu ke, tak sure ke apa yang sebenarnya yang what do you call that, yang buat seseorang tu rasa stuck, tak boleh nak move forward. So what is it? Maybe we can brainstorm together, maybe we can help out each other to, you know, to get whatever it is that you're looking for. Okay. Okay. Alright. Okay. Okay. Ni apa tadi? Kita lepas. Okay. Tanya soalan. Okay. So if you don't ask us the question, we don't know what is it that you want to know. Okay. Dan onkan video so we can dapat engage lah dengan siapa yang kita tengah bercakap ni, tengok your expression, faham ke tak faham ke kan. Kalau yang on video, Kak Wawa dengan Alia, kita orang memang selalu ini sembang-sembang. So we would like to see your faces. Sebab semua sekarang online kan, tak berjumpa depan-depan. Kalau jumpa depan-depan tu boleh berlaga dan lutut tu, tu memang seronok lah. So ni kelas online, let's on your video so we can see your faces, we can see your expressions, so lebih seronok gitu. Alright. Dan paling penting is kita terus amalkan apa yang sedikit yang dapat daripada kelas ni, walaupun satu benda ke, just terus amalkan. Jangan belajar and then tak buat apa-apa. Okay? Alright, next. Okay, so if you all are not aware yet, sekarang ni yang living di US, diorang gunakan satu term baru, namanya brand partners untuk builders. Dia, I don't know, for me bunyi macam tak sekali sangat lah, brand partner. Tolong berkongsi, create awareness about the brand. So, anda sukakan produk, anda dapat manfaat daripadanya dan sekarang anda ingin kongsikan kan. Macam contoh kita pergi makan dekat restoran,
makan sedap, mesti kita rasa macam terus share, sedap sangat. Kita nak promote pasal pisang goreng makcik ni lah, pasal nasi lemak kakak tu lah, pasal kakak ni punya kek lah yang harga berpatutan tapi sedap gila kan. We as humans naturally like to share something good. So you are using the oils, we love the oils, and you want to tell someone how kan. I know masa awal-awal when I started using it, I always have this feeling I tak nak menjual. I have this fear of macam kalau kita beritahu kat orang pasal kek ni lah, pasal restoran tu, kita bukan menjual, kita just share je kan. So bila benda ni pasal benda kita guna dan kita jual, kita macam macam teragak-agak, right? So we would like to make it as simple as possible untuk help you to see apa langkah-langkah seterusnya. The feedback that I usually get sebelum ni is tak sure nak start macam mana, nak move forward macam mana. So hopefully this serve as some sort of like a big picture. Apa lepas ni step ni nak buat apa, lepas tu step apa, lepas tu step apa. Okay, insyaAllah. So let's start. Okay, so you dah pass ke I ke belum? Belum. Next. Okay. So give a man a fish and you feed him for a day. Teach a man to fish and you feed him for a lifetime. So let's go fishing. Okay, kat bawah, jom. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First and foremost, thank you Huda sebab finally making it happen. The idea of buat benda ni dah lama dah. Cuma as usual kita selalunya kena ada satu force or push ke pull factor ke untuk nak buat benda ni kan. And then just recently Huda cakap dengan akak macam jom kat bawah kita buat benda ni. So macam okay, jom let's do it. And then we were thinking Alia pun ada banyak experience that dia mungkin dia nak boleh share and then kita mungkin boleh manfaat daripada experience dia. So that's why here we are together, kita buat benda ni. And sebenarnya benda ni bukan benda baru yang kita create from scratch pun. Kita guna buku Propel ni. Saya percaya ramai juga yang ada buku Propel ni, and maybe you belum habis explore pun buku Propel ni kan. Macam wah, wordy sangat apa benda ni kan. So kalau you ada buku Propel, then you bukalah buku Propel ni and let's do it together. Tapi kalau tak ada buku Propel ni, actually kita dah buat dah dia punya summarize aktiviti apa yang kita nak kena buat. Nanti kita akan hantar kot Huda kan? Betul? Betul. So bagaimana kita nak buat benda ni ialah kita ada, tadi Huda cakap kita ada 8 benda yang kita akan cerita, and then kita akan cakap 4 benda minggu ni dan 4 benda minggu depan. The reason why kita pecahkan 2 ialah satu sebab dia 8 dan kita tak nak hold orang lama sangat. Macam terlalu banyak input kan. And another thing is kita sempat buat something and then kita discuss next week macam mana nak improve ke ataupun nak bagi feedback ke ataupun nak share input apa-apalah. Okay. And in fact benda ni pun macam kita cakap, benda ni adalah benda baru, bukan benda yang kita biasa buat, tapi dia bukan benda yang luar biasa. Maknanya we are trying to do it as simple as we can. Yang penting sekali ialah dapat benda tu yang kita boleh amalkan. Okay, boleh terus practice lah. So 4 benda yang kita akan cerita minggu ni ialah pasal the company, the model, the intention and sharing. Macam terkurang satu lah Huda. The company. Yeah. The experience, the company, the experience. Okay, nombor 2 ialah the experience, the model and the intention. Kemudian minggu depan kita akan cerita the sharing, the IPA, the class and the team. So jangan risau kalau macam apa benda ni kan. Tak apa, kita akan cerita. Okay, and then bila-bila masa you all nak tanya soalan, boleh type ataupun boleh je tanya soalan. Tapi best ialah buka video tu lah masa tanya soalan so kita boleh tengok you punya muka. Okay, right. So, before Kak Wawa start, please scan the QR code ataupun pergi ke menti.com and enter the code and participate in the feedback. We would like to know what you like to learn hari ni. Where's the QR code?
Where's the QR code? You nampak tak ni? I screen share. Oh, I yang tak nampak kot. You Kau see? nampak? Nampak eh? Nampak. Okay. Nampak. Alright, thank you. Okay. Mana ada barcode? Ada barcode ke? Ada ni? QR code. Ada. QR code. Ada sebelah dia. Sebelah dia. Sebelah dia. Macam mana nak Mana nampak? barcode tak nampak? Bukan Ada. barcode, it's a QR code. How Maybe your tu terbesar ke? Kecilkan slide tu balik. Kecilkan. Okay. Hold on. Okay, nampak nak? What am I supposed to see? A QR code. Tak nampak eh? Ada. Tak ada pun QR code. Okay, aku ingat Atau seorang pakai- je. I akan share dalam chat. Pergi Ah, menti.com memang masuk kod aja. Okay, I first time buat ni, so I hope this works. Right. So, Okay, mari ni nampak. sekejap aku ni tak jumpa jalan. Tak jumpa jalan keluar daripada. Sekejap. Have you shared it? Tak Dah ada. share. Ada screen share dah. Oh, okay. I nampak. Good. Alamak, you voting apa ni? It's just a feedback. Apa you all nak belajar hari ni? Actually voting is closed. Yeah, voting is closed. Okay, Dia tak kejap. Tak apa. Kita sambung apa Kak Wawan nak share. Okay. Let me just betulkan tu. Dia ada Oh. kod dia tu. Dia ada kod dia tu 95608518. 9560. So, where's the code? Mana Let ni? me just edit it. Tak apalah. Okay, I just share, okay? Nanti Okay. apa benda yang I tak nampak tu, I tak nampak. I tak nampak. Ya, kalau I stop share, what do you guys see sebenarnya? Muka you? Sekejap. Wow. Sorry lah ni. Okay, tarik nafas semua orang. Tarik nafas. It's okay. The other things with technology Right. kan biasalah. Where do we put the code? Okay, nah. Try this link. Does it work? Is it the latest link? Yeah, the latest yang paling bawah ni. Tapi dia still show voting is closed. Voting is disclosed. Tak payahlah voting. Well, we just want to check sebenarnya. Huda, if it is hard to figure out, then we can just ask the question Okay, dekat chat Then- and then Boleh. mana-mana lah which one easier. Okay, sekejap I nak masuk I punya screen share pula balik semula. Okay. So bismillah. Okay, the first one. So ada 8 topik kan. The first topic saya akan cover dan dia tentang company. So ada 2 je soalan yang sebenarnya kita perlu, benda yang selalu jadi block kepada kita ialah kita tak tahu macam mana nak start the conversation kita dan kita tak tahu exactly apa benda ni kan. So macam mana kita nak jual kalau kita tak tahu apa benda ni kan. Macam kau jual apa? Jual minyak pati, jual EO. Bila orang tanya EO tu apa macam macam aku nak cakap EO ni apa, pokok ke apa benda ke semua kan, minyak apa kan. Especially bila I pergi macam jumpa makcik-makcik kat Kedah ni kan, makcik-makcik banyak duit tapi I tak tahu nak ambil duit dia orang tu macam mana. Because I don't know how to explain in the plain words apa benda I meniaga ni. Lepas tu dia kata, baguslah meniaga sampai tak, yelah online ni bagus kan, tapi kau jual apa? Aku macam, aku jual apa? Macam tu lah. So the first thing ialah kenapa kita pilih YL, kita tak pilih nak meniaga, contohnya kita tak pilih nak meniaga Novex ke, kita tak pilih nak meniaga MW ke, kita tak pilih nak meniaga Malaluka ke, benda-benda lain lah kan. Kenapa kita pilih nak meniaga MWL? MWL pula. YL. Kenapa kita dah pilih nak buat YL? So first kali kita you kena tick lah benda ni. Okay, saya dapat menyatakan mengapa saya pilih YL. Anyone nak share tak kenapa dia pilih nak buat YL? Siapa nak jawab? I share sikit lah. Aja ni. Ajar. I share sikit lah.
I've been through a few business. Lepas tu I minat dengan essential oil. So my first buy tu I dah beli banyak. And then I pergi ke farmasi. Masa tu M Plus Pharmacy ada jual essential oil juga. Lepas tu I tengok harga lebih kurang. I tengok Rose YL harga tu, situ tak ada Rose, situ ada Neroli. And then I tengok Neroli USA pun lebih kurang sama dengan apa yang ada kat farmasi tu, harga sama, bezanya YL bagi kita points. Lepas tu tiba-tiba ada orang dapat tahu I guna YL, essential oil, dia kata boleh tak dia nak beli sikit. So terus I nampak dia potential sebab macam orang tengok kita guna, orang tanya. Kalau seorang nak beli, for me ia macam mewakili 10 orang lagi yang sebenarnya berminat. Itu je lah my thinking masa tu. And exactly why Sebab tu I nak buat business tu. Sebab dia macam bagi you rebate points tu. Kalau I beli kat farmasi, I tak dapat points. So in the same time I dapat, masa my first thinking tau ni, kenapa I nak jual tu because of supaya I boleh beli dalam account I dapat that points. Lepas tu barulah I tahu pasal enroll tu kemudian lah macam 3 bulan lepas tu. Tapi it didn't stop me because I fikir YL ni company yang bagi you balik points, dan points tu boleh jadi cash value lah for me lah masa tu. Ni fikiran orang baru join. Interesting. Anyone else nak share satu lagi? I can share mine. I love the community sebenarnya, macam like the friendship that I get from this Young Living, because I memang before this macam memang my mom memang suka join MLM ni semua tau. She's been doing this for so long and I'm macam memang jenis yang okay, what's next? Sekali nak terjebak sendiri. But yeah, and I love the products also because I love the products. Macam senang for me to share to people because I use it. Yeah, and then of course the income is good lah. Because I've had also a few businesses yang macam like and memang tak ada savings lepas buat business tu semua. Kan? And then so this one you don't have to simpan inventory. And yet you get paid for it. So yeah. Okay, thank you Ina. So you see, Ina dan Aja dia dapat bagi tahu exactly kenapa dia pilih YL instead of pilih company lain. Itu yang kita nak sebenarnya. If you want to do the business, first and foremost, ini yang first kali. You kena tahulah kenapa you pilih YL. The reason, alasan kenapa kita, dia akan bawa perubahan sedikit bila kita boleh cakap kenapa kita pilih YL ialah sebab every now and then dia akan ada isu dengan company, dia akan ada isu dengan produk, dia akan isu dengan operation, apa macam-macam lah. Tapi kalau kita ni tak boleh menyatakan dengan jelas kenapa kita pilih YL instead of company lain, nanti kita akan macam okay lah, datang MLM lain kita buat benda ni, datang opportunity lain kita buat benda ni, datang benda lain kita buat benda ni kan. Macam bila kita tak boleh fokus on something, so kita punya masa dan effort tu akan terbahagi lah, and then mudah juga untuk goyah sebab nanti bila macam orang kata hey, YL tu ada ladang kat Israel kan, so kita macam macam mana ni kan. Tapi kalau bukanlah maksudnya orang yang keluar tak nak buat YL because ladang Israel tu ialah orang yang salah. They know why they choose that. Itu yang kita nak. You do something because you choose to do it and you understand and you really can explain why you do that. Itu yang penting kan. So first kali kita dapat nyatakan kenapa kita pilih YL. So macam Aja tadi dia cakap pasal points and then pasal the company, and then Ina pun cakap pasal benda yang the relationship, the friendship and what not tu semua kan. So I hope you all duduk nanti dan fikir macam apa benda menyebabkan saya pilih YL selain daripada bukan company lain. So antara benda yang ada dalam buku Propel ni, bila dia cerita pasal the company, dia akan cakap macam kenapa YL ni berbeza dengan syarikat pengeluar lain. So actually dekat sini dia ada link tau. Kalau dia link kepada YouTube. Actually you boleh jumpa link yang sama dekat dalam Google Classroom, dan you juga boleh jumpa link yang sama kalau you pergi dekat my YouTube channel.
Tak, ya public ni. So I explain kan, YL ni unik sebab dia started lama dah. Tahun ni ialah tahun ke-27. So if a company boleh tahan sama 27 tahun, and then kita tahulah dia punya value tu macam mana kan. Kemudian kita tahu dia ada database yang banyak tentang EO. Kemudian kita tahu dia punya macam Huda, Alia, Ina, Aja, kita pernah pergi ke dia punya ladang, kita pernah pergi kepada dia punya distillery. So kita dah nampak dah dia punya proses tu macam mana. And then in fact you all yang dekat Malaysia ni pun kita, kalau last 2 years kan kita ada program tu yang dekat KL tu. Kalau you all pergi, dia dah buat dah macam showroom kecil kan yang dia akan dia tunjuk, okay ini dia punya distillery lah, apa benda tu semua tu kan. So by right kita dah tahu dah YL punya cara pembuatan, macam mana cara dia resource bahan, and then siapa founder dia, and then kenapa kita rasa founder dia ni trustworthy lah, maknanya kita boleh percaya dengan produk yang dia buat. Walaupun founder dia dah tak ada, siapa yang bawa, yang pegang sekarang pun kita rasa masih lagi kita boleh percaya kan. Lepas tu apa lagi? Kita tahu dia punya farm, kita tahu resources dari mana, walaupun macam yang living dia tak cerita pasal GCMS. GCMS tu ialah report untuk oil tu lah. So dia cakap oil ni ada property ni lah, berapa persen kan semua. Tapi yang living dia tak publish benda tu kepada public. So benda ni, GCMS report ni yang tak publish ni selalu jadi isu kepada company-company lain dan juga agent-agent company lain, sebab dia kata kenapa benda tu nak rahsia sangat, padahal benda tu must be made publish. Tapi kita kena faham, ataupun kalau kita faham yang company dah 26 tahun, 27 tahun, dan kita tahu ramai orang bersaing dengan dia, and then new companies pun semua kan. So kita tahu, kita mungkin boleh faham kenapa dia orang nak simpan GCMS report tu kepada company, kepada corporate saja dan tak publish kepada kita walaupun kita minta, sebab itu ialah dia punya hak milik lah kan. So bila kita faham macam tu, orang cakap apa-apa pun macam oh okey lah, tak ada benda yang dia nak selindung. And then kita boleh faham lagi pasal YL ni, kita tengok macam YL kan, despite dia punya operation agak flang sikit dalam 2 tahun ni kan, lepas tu ada isu ini, isu itu, macam-macam dengan dia punya VO, macam kadang-kadang down lah apa benda tu semua kan. Tapi dia tak pernah tak bayar kita commission, dan dia bayar memang on the dot. Kalau dia kata third week of the month tu, memang third week of the month tu dah ada dah insyaAllah. Kalau orang yang ada problem commission tak dapat dan sebagainya tu, kadang-kadang isu dengan dia punya bank, ataupun masa dia submit tu problem dengan dia punya statement, dia punya details and whatnot semua. Tapi kalau dibuat betul-betul, insyaAllah dapat. So benda-benda macam tu menyebabkan YL ni sangat unik. And then YL pun ada Young Living Foundation. So Young Living Foundation maknanya dia sangat mementingkan humanitarian work berbanding dengan profit sahaja. Walaupun nanti bila kita cerita pasal YL Foundation, nanti orang kata macam dia bagi kepada church and whatnot tu semua. So benda tu kita boleh cerita lain. Tapi kita nampaklah dia ada, bukan saja dia membina company itu, build the company, tapi dia juga salurkan profit tu kepada golongan yang memerlukan. And then kalau kita cerita pasal ladang-ladang dia tu, dia punya partner farm, macam mana dia jaga dan dia pilih farm tu semua kan. Lepas tu kita boleh tengok juga dia punya seed to seal. So kalau you all memang nak buat YL ni, you kena faham lah seed to seal tu apa pillars dia, ada berapa pillars. Ada 3 je pillars. Sourcing, science dengan standard. Apa benda sourcing ni, apa benda science ni, apa benda standard ni. Bacalah sekali lalu kan, supaya kita boleh faham. Macam kalau orang kata macam YL ni ambil barang daripada mana kan. Lepas tu okay. So ambil barang daripada mana, lepas tu ambil spearmint daripada China. China tu banyak tanah yang diracun semua. So kita kena faham, kalau kita faham dia punya sourcing punya garanti, dan kita faham macam okay, walaupun dia ambil daripada China, tapi mungkin tempat yang dia ambil tu bukan tempat yang sembarangan lah. Okay, and then science pun, macam mana cara pembuatan dia, apa dia punya ujian-ujian yang dibuat, and then standard dia semua kan. Lepas tu in fact YL ni bukan aja standard dengan, bukan audit tu audit dalaman saja, dia orang pun ambil juga daripada audit luaran untuk double audit lah. Lepas tu ada sustainable compliance program, maksudnya macam pokok-pokok tu tak boleh tebang sebarang-sebarang.
Sebab ada pokok yang sebahagian pokok tu dia jatuh dalam program sustainability kan. So kita tengok apa program-program yang menyebabkan diorang tak tebang sebarangan dan jaga preserve the process tu. Even sampai sampai bangunan pun dia sebenarnya dia fikir pasal industri green. Dia ada komitmen kepada kepada environment tu. Dia jadi green building. So to sum up, kita kena sum up kenapa kita pilih YL. So this is what you have to do. Nanti you duduk, kalau you boleh sum up kenapa you pilih YL and then baru you tick benda tu. Selagi you tak tick benda tu, nanti ada lompong lah, maknanya tak cukup lah benda kan. And kenapa benda ni penting? Benda ni penting bukan sebab kita nak kongsi kepada orang. Actually penting untuk validate kita punya pilihan. Kalau tak nanti you akan macam fickle-minded macam bila orang cakap sikit je, jentik sikit je, mula triggered kan. Macam, suka kau pilih lain lah, nak buat bisnes lain lah kan. So this is why you have to tick that. So nak tick benda tu ialah kena buat dululah. Saya dapat menyatakan mengapa saya memilih YL. Dan yang kedua, saya tahu apa itu EO dan saya boleh jelaskan dengan baik apa itu EO. Kalau tak nanti jadi macam I punya example tadi tu lah. Bila orang tanya macam, kau bisnes apa sebenarnya kan? Kau jual apa? Jual essential oil, jual minyak pati. Benda minyak pati tu. Mulalah fikir macam mana aku nak cerita minyak pati. Dia, kalau bahasa orang yang selalu pergi macam coaching ke apa ke, kita panggil dia elevator speech lah. Kan? Macam bila dekat dalam elevator, dalam lift biasanya kita tak lama kan. So bila orang tanya kita something soalan, kita kena boleh jawab lah dengan ringkas dan dengan precise kan. Tapi kalau I guna elevator speech nanti macam korang macam alamak benda ni kan dah pening pula. So kita simplenya ialah saya tahu apa tu EO. You all tahu tak EO tu apa? Siapa yang boleh explain ke I EO tu apa dalam satu ayat je ataupun 2 ayat? Pat? Siapa nak share? Jom, siapa nak share? Hari tu aja I baru share je. And actually I dapat benda ni daripada 1G punya video. 1G tu ialah diamond team lain tapi I think I suka dia punya explanation. Okay. Rahuda cakap minyak pati dari tumbuhan. Lepas tu orang macam minyak pati dari tumbuhan tu apa benda? So macam mana nak cakap pula? Minyak apa? Minyak kelapa ke? Minyak ni ke? Minyak tu ke? Lepas tu macam mana kita nak exactly nak explain minyak apa benda tu. Siapa-siapa, okay, I bagi satu senario lah macam okay, you jual EO tu apa? I tengok you selalu share pasal EO tu apa? Essential oil tu apa? Mungkin kena bagi tahu grade kot. Okay. Grade therapeutic. Lagi? Dia ada 4 grade. A, B, C, D. So in a way kita cakap macam mungkin grade, mungkin oil orang lain tu ialah grade yang lain lah macam tu lah kan. Okay, siapa lagi nak try? I tulis nama nanti I bagi present kat korang yang jawab. Cepat. Korang suka hadiah kan? Cepat jawab. Dapat apa kat Wawa? Rahsia lah. Tadi the first question actually to the feedback is what do you want, apa yang you all nak belajar hari ni? So type lah nak belajar apa. Next is apakah itu minyak pati. So you all type, nanti we will take note of your feedback and we will address insyaAllah kelas 4, and mana yang jawab soalan tu will masuk dalam the giveaway. Okay, so basically kalau if I were to be asked again lah macam apa EO tu apa, you jual apa, jual EO tu apa, I akan cakap EO tu ialah minyak daripada tumbuh-tumbuhan. Lepas tu minyak dari tumbuhan ni dia ada 3 ciri. Satu ciri dia ialah mudah meruap, kedua dia mudah meresap, dan ketiga dia ada bau. 3 tu je kan, dia ada bau-bauan tertentu. So ciri dia bila dia mudah meruap, jadi kita boleh diffuse dia dan dia akan tersebar ke udara, so kita boleh bau. So orang macam orang suka bau wangi ke, nak wangikan rumah ke dan sebagainya. Bila dia mudah meresap, lipid soluble, jadi dia boleh larut dekat dalam lemak. Badan-badan kita ni kan penuh dengan lemak kan. So bila dia larut dalam lemak, jadi kita boleh gunakan minyak tu untuk sapu-sapuan.
bila minyak sapuan ni, maknanya kita tahulah orang Melayu, orang Cina, Malaysia ni memang kalau minyak sapuan ni dia memang very simple lah. Dia orang memang tak payah nak explain banyak. Dan kelebihannya ialah minyak ni dia sebab dia lipid soluble, dia tak berminyak, dia tak meninggalkan kesan minyak. Dan yang ketiga, dia ada karakter bau-bauan. Jadi ada bau-bauan macam bau-bauan bunga, ada bau-bauan kayu, ada bau-bauan macam resin tu sebagainya kan. Jadi bau-bauan ni sebenarnya dia punya kelebihan ialah dia boleh terus pergi kepada kita punya limbic area. So limbic area dekat dalam otak ni ialah kawasan untuk memori, untuk emosi, untuk mental. So dia punya reaksi kepada badan agak cepat. Simple kan? Kalau tak, I dulu pun tak tahu juga. So cakap macam tu je. Lepas tu kalau orang nak tanya lagi macam, kenapa kita nak guna EO, kenapa kita tak guna benda-benda lain? Sebab EO ni dia punya komposisi, unsur dia sama macam komposisi dalam badan kita. So EO ni dia ada oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen. Badan kita pun sama je. Kita ada oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen. Jadi apa benda yang bermanfaat daripada situ, kita boleh dapatkan manfaat daripada itu juga. Lepas tu, minyak pati ni ada 3 konstituen. Okey, konstituen tu ialah chemical punya karakteristik lah. So, dia ada phenol, dia ada sesquiterpene, dia ada monoterpene. 3 ni je you kena ingat biasanya. So, phenol tu dia ada kebolehan membersih. Sesquiterpene ni dia ada kebolehan membuang. Dan monoterpene ni dia ada kebolehan baiki. So, kita ingat bersih, buang dan baiki. So, bersih tu maknanya you nak bersihkan kita nak satu condition yang baik dalam badan kita kan. So kita akan bersihkan apa yang tak bagus. Tapi bila kita dah bersih, dah kumpulkan benda tu kena buang. Betul tak? Kalau tak buang, tak flush out, nanti benda tu duduk di satu tempat pun dia jadi problem juga. Macam kita dah makan kan, lepas tu makan, badan kita dah ambil dan nutrien tu dia duduk je dekat dalam perut dubur usus tu kan, dia tak buang, jadi problem kan. Kemudian bila dia dah buang, dia akan baiki mana-mana tempat yang lompong-lompong tu semua. So ada EO yang ada tinggi sesquiterpene, ada EO yang tinggi phenol, ada EO yang tinggi monoterpene. So perbezaan-perbezaan komposisi ni yang akan datangkan dia punya manfaat-manfaat dan kesan-kesan tu. So ini je. So basically ada 3 benda je you kena ingat. Satu, apa tu EO, ada 3 karakteristik tu. Kemudian kenapa kita gunakan benda tu kan untuk tumbuhan sebab dia ada komposisi unsur yang lebih kurang sama. Dan yang ketiga, apa benda yang ada dalam EO tu, apa benda yang dia buat. So 3 lah, bersih, buang dan baiki. Okay. So kalau dah tahu, dah boleh cakap benda tu dengan orang dan confident, tekanlah. Tick lah, saya tahu apa tu EO dan saya boleh jelaskan dengan baik. So you dah boleh dah start jual EO dah sekarang ni. Kan? Nanti orang kata macam EO tu macam minyak zaitun ke? Tak. Sebab minyak zaitun dia tak meruap. Betul tak? EO tu macam apa minyak lagi yang ada dalam dunia ni? Minyak kelapa sawit tak? Tak, minyak kelapa sawit. Kita dah tahulah kenapa, apa perbezaan minyak kelapa sawit, minyak zaitun. Lepas tu EO tu macam minyak wangi tak? Kita boleh explain lah. Faham tak? Okay. So itu je the company. So I think we'll pass to siapa next? Experience. Saya pass kepada Alia untuk explain the experience. Alright, so Assalamualaikum everybody. So bagi yang tak kenal lagi, nama saya adalah Alia Razzi dan saya adalah leader dan founder pada tim Aria lah. So okay, so my portion I would share about the experience. Okay, so macam mana about the kalau siapa yang kenal Alia or siapa in my team, they would know that Alia memang Alia keep on akan ulang, share from your heart, share from your heart. Dengar tak? Macam pecah-pecah je, you kena depan sikit. Okay. Alright. Okay, so bagi siapa yang kenal Alia, macam Alia cakap tadi, Alia memang perkataan sharing from the heart or share from your heart tu is the thing that I keep on repeating every day, every time, or memang Alia keep on akan repeating that thing lah. Because that is the only way for us to strive ataupun kita akan consistent in sharing about the business as well. Okay, so bagi untuk one of the big portion and why Young Living Business ni sangat mudah untuk a lot of members to
do it is because of the product tu sendiri. Okay, I think almost everybody here, waktu dia orang start beli-beli the oil ni, mesti keluar daripada mulut dia orang yang dia orang tak akan tak nak jual-jual bisnes ni. Tak nak jual-jual minyak ni. Dia nak guna je. Dia tak akan buat bisnes ni sebab kita tak suka MLM lah, kita tak pandai menjual lah. Tapi tetap a lot of us here have been using the oils dah lama dan most of us turn out to be interested in doing the business. Okay, so sharing from the heart ni ataupun share secara tulus perkataan is the most big portion because you all bayangkan katakanlah you all share about a certain oil, about all the premium certificate or whatever it is about Young Living product tu, kalau you all dengar daripada orang lain ataupun you all interested to buy another product or another goods daripada kawan-kawan you all yang lain, contohnya yang menjual kek, dia jual kek kat you tapi dia tak pernah rasa pun kek yang dia jual ataupun dia tak tahu pun sebenarnya apa ingredients dalam kek tu, tapi dia jual dekat you. Kalau you all sendiri, you all akan beli tak daripada orang tu? Definitely not, especially food lah. Food kita sangat particular and kita mesti nak beli yang benda-benda yang sedap. So the experience daripada penjual tu, kalau dia pernah rasa kek tu, dia mungkin akan cakap, oh kek ni sedap gila. Dia macam bila masuk dalam mulut tu rasa macam telia, dah masuk mulut pun terkecoh juga mulut makan kek tu. Contoh. Lepas tu kita ni as a buyer mesti terus, okay, nak kena beli ni kek ni esok, bayar Grab, bayar Runner mahal-mahal pun tak kisahlah asalkan dapat makan kek ni esok. Something like that. EO pun sama. Sharing whatever, you must be the product itself. At the end of the day, you have to be the product itself. So you kena guna the oils, you must use the oils, you must love the oils, you must share the oils. Ini memang the three things yang memang kena start in your head. Korang kena believe in the product itself, korang kena believe in the company, and korang kena believe in yourself lah. Nak menjual or nak buat a certain business, you must believe in yourself. Okay, so apa lagi? Okay, kalau in order for us to betul-betul gunakan a certain product ni, betul-betul guna macam kita, Alia selalu cakap, kalau you all start with the premium starter kit, the first thing you all kena buat adalah memang betul-betul share your favorite oil in the premium starter kit. You must know, contohnya Alia suka sangat RC dengan tips. So I know RC and tips benefit from the heart. Bottom up, kiri kanan, atas bawah, emotionally, physically, semua I know. All the DIYs that you can use with the two oils, I know. This is the way you start. You tak perlu tahu all the oils in the premium starter kit. Of course, at the end of the day, if you want to sell a premium starter kit, memang kita kena tahulah each of the definition. But how you want to start sharing your experience tu, your first experience tu, memang you have to, macam tu lah, you have to pick and choose. Sebab YL ni banyak sangat produk and oil. So that is how you want to start lah. Macam whatever business pun ataupun apa-apa saja benda pun, in order for you to start the engine, that is how you do it. You just choose one oil and then you have to have your own personal story about that particular oil atau particular product that you want, that you choose. Okay, so kat sini you have to know your very own story that you want to curate or you want to share to other people tu. You kena tahu, you kena ada a bit of the portion tu is macam mana you punya life before adanya EO ataupun before you start using the EO. Okay, that is the first thing in your story lah. Contohnya macam Alia, usually my story will start before EO came to my world. Anak-anak Alia memang admitted in the hospital, check in hospital Pantai Bangsa tu every single month. And every single month lah juga Alia adalah penghuni setia emergency room dan semua nurse dekat ward pediatric tu memang kenal Alia lah basically. Contohnya macam tu. And then you have to share, you have to slowly introduce the product. So what is the first product that you fall in love with? Contohnya kat situ. And then you have to share the time frame of you ada nampak the results tu. Contohnya katakanlah you all pilih lavender. Okay, the first night korang diffuse lavender ataupun the first night you all titikkan setitis lavender tu dekat bantal you all before you sleep. The next day you bangun, you rasa really fresh because you dapat
tidur yang secukupnya, walaupun tidur tu is less than 6 hours tapi you all dapat deep sleep. So you bangun tu you feel really refreshed. So macam Alia, my first encounter, walaupun Alia suka RC dengan tips, but my first encounter with Young Living was Allergy Trio blend tu. Itu pun Alia dapat daripada my sister who got that blend from Sarini. So benda tu, it wasn't directly for me. Tapi with Allah punya plan, I still got to experience that Allergy Trio punya roller blend. Okay, so you cerita what is the result, the time frame of the result, how you felt tu. And then you can cerita sikit after that, what happened after you start using oils for sometimes, for a week, for a month, or for years. Macam kita orang sekarang, our cerita dah jadi years lah, because kita dah guna oils tu for 5 years. So I can share that, okay, my children now are hospital free, nebulizer free, things like that. So you need to, wow, 5 titik semalaman. Tidur nyenyak betul tu. So you need to know that thing. You have to have your own story, and that story must be from your heart. Ali selalu share dekat Ali punya team. You have to have your own story. Tapi kalau you don't have your story, you can share people's testimonial from the sharing group ke, from the Facebook. Tapi jangan rename yourself. Itu benda yang memang a big no-no. Jangan ambil cerita orang and tukar nama you. Contohnya orang tu cerita pasal anak lelaki tapi you tak ada anak lelaki. Tiba-tiba you letak anak you experience the same thing. Tapi anak you perempuan contohnya. So benda tu macam tak berapa nice. So ethically how you can share is you can share from Wawa. This is her experience with her children. Ataupun shared by Huda. Okay, Huda experience ni dengan anak. So if you experience, mungkin this oil can help you. Contohnya lah. If you don't have your own story ataupun you belum confident atau belum bersedia untuk share your own story, you can share other people's story, tapi something like that, okay? So that is how you want to package your story. And then, in order for you to be a true believer, usually, for myself, of course, loving a particular oil or sharing about particular oil tu penting. Tapi at the same time, kalau you tell me, if you datang ke Alia and say, okay, Alia, I think I'm ready to do the business. The first step you need to do is you need to be on Essential Reward Program. Okay, itu is the first and foremost. Walaupun ada option untuk you all nak share about the Premium Starter Kit dan dapat commission tu, walaupun you all not on ER, you can put in 50 PV tapi still dapat commission. It is allowable, yes, it's an option. Tapi kalau you betul-betul want to do the business in a long run, you have to treat it as a business. Okay, you have to be on ER, because dengan being on ER tu, you will get to experience the product slowly and surely, and you percayalah, Alia dah 5 tahun dalam Young Living ni punya membership, Alia belum get to experience all the products or all the oils dalam YL Malaysia market even. Sebabnya tamak pergi experience oil ataupun Alia, aku tengah cakap Melayu ni, kena adalah percayalah. So, Alia macam sibuk nak experience oils yang dekat NFR market. So, yang kat Malaysia pun tak habis sudah kata mungkin dah sibuk benda-benda lain. Benda macam tu. Tapi memang, walaupun I have been on ER from day one, okay, Alia tak pernah miss my ER. Okay, tapi still ada so many products for us to explore. And for you to share from the heart, you need to experience the oil sendiri. Macam dulu-dulu orang cakap, okay lah, Kids and Solution ni baik sangat untuk budak-budak eczema. And my kids had eczema. Tapi Alia tak pernah, Alia explore Kids and Solution tu, I think 1.5 years after I become a member, because Alia my concentration was respiratory oils, immune oils, and then teaching the stuff macam contohnya I started with Thieves Household Cleaner dulu, laundry cleaner, benda-benda macam tu. So bila I experience the Kids and Solution tu, baru I had my aha moment, and Alia memang from then onwards, kalau orang cakap anak dia eczema ataupun had any skin issues, lotion tu is my number one cadangan jugalah selain daripada oils, benda-benda macam tu. So you have to experience it, baru you akan ada that aha moment. You boleh cerita from your heart. Your convincing tu is more real. Macam Alia cakap tadi lah, bila jual kek, bila cerita pasal kek, sedapnya kecoh sampai Ailio buat pipi-pipi orang lain tu. Macam tu, you need to get people to rasa, oh, aku nak kena try ni macam tu. Even till now, you want to share to your existing members,
you need to have the experience, baru you boleh share in your sharing groups betul-betul from your heart. Memang kita boleh take information everywhere. There is a lot of references or things like that for you to cut and paste. Alia pun kadang-kadang malas nak type, I cut and paste lah whatever information, then I explain it from my heart. Tapi itulah caranya. You have to really explain and then you have to be on ER. Dah be on ER, you kena faham pula apa itu essential reward. Jangan pula you dah be on ER for setahun dua, tapi you still cannot faham apa maksud internship program tu. Kenapa awak nak recharge aku every month on that same date? You shouldn't have that question. You kena tahu apa tu essential reward by heart. Silap kita orang dulu, kita orang ni semua bukanlah pembaca terms and condition. Itu is a fact. Okay, I don't think orang-orang yang berada di YN dah 5 tahun kat sini memang tak baca TNC. Yang recently ni baru kita start baca betul-betul what is the TNC of essential reward. Kita faham tapi we don't know the detail. So if you want to practice, you must know what to essential reward. So baru the experience for you to share is more seamless. Kan macam tak ada orang tanya you something, macam contohnya macam sekarang customer service juga L pun lah. Kita tanya benda lain sikit je daripada yang lain pada SOP, dah tak ada jawapan. Tak boleh macam tu. You have to macam tu lah gitu. tak mau sebut lah. You have to macam tu. You kena betul, you have to understand. So you kena tahu apa tu essential reward. Or the simplest way kita nak explain, apa tu ER takkan nak jawab ER tu essential reward kan. Tak orang-orang yang baru. Macam tak kena. So kita just cakap, okay, ER tu acronym for essential reward, tapi essential reward ni is a monthly subscription program yang you can pick and choose the oils or the products that you want, tapi you can get rebates from it or whatever program kesetiaan. Yes, the Melayu is program kesetiaan. Macam tu. So you can summarikan apa tu ER in your own words so that other people faham, tapi jangan buat benda tu complicated. Jangan cakap the first time, orang ni baru first time nak dengar bahasa ER ni, korang sibuk ER ni wajib buat 100 PV setiap bulan. Jadi orang tanya pula 100 PV tu apa? Macam complicated tau. You can just terus cakap, okay, 100 buat monthly purchase worth about dalam 400 ke 500 ringgit. Tapi from that kita akan dapat reward points, apa semua benda-benda macam tu. So try to make things simple so that you sendiri faham apa you explain ke orang. Jangan pula you explain ke orang, jadi orang tanya balik you tak faham. Itu is in order, of course lah, orang kata love it, share, use it, love it, share it. Generally it's like that. Tapi if you really want to do the business in the long run, you need to understand. So the experience that you share to other people is more likable. Kan? So jangan sampai macam contohnya the first all that korang pilih nak share Dreamcatcher. Contoh. Yang benda-benda yang simple single oil semua tak mau share, nak share Dreamcatcher dulu. Tapi Dreamcatcher tu pun like so complicated, banyak gila blend kebabung dalam tu, kita pun susah nak share from the heart. Lebih-lebih lagi, you don't have a Dreamcatcher. I'm saying Dreamcatcher, I quote and unquote sebab bulan ni punya ER baru I add Dreamcatcher to my ER card. Selama ni I cerita Dreamcatcher tu because itulah oil pertama yang timbul dalam the very first I2V that I did to my friend back in 2016 kan Jaja. So that person came to our booth, our very first booth, and dia bought I2V, and the first oil that timbul kat dia Dreamcatcher. Jadi dia tanya Alia, apa tu Dreamcatcher? Klik. Inta Alia tak ada jawapan. Inta Alia buka buku, jadi apa oil dalam Dreamcatcher? Klik. Inta Alia sekali lagi Inta Alia tak ada jawapan. So just waktu tu macam bila you reflect back, benda-benda macam tu macam tak best lah kan sebenarnya. Orang tu datang jauh-jauh nak buat I2V, nak belajar tentang apa tu I2V semua, you tak ada jawapan. You are doing the business, you cakap you doing the business. Contohnya macam tu lah. And memang kita benda tu kena best lah. And then of course in order for us to grow, we need to enroll people. Betul tak? Walaupun kita suka nak jual oil loose, oil yang bawa RM 500, memang kadang-kadang in order for you to kickstart the business, kita cakap, okay, we try to get loose orders untuk cover our very first ER atau our own ER. Sebab Alia bercakap tadi, kita kena be on ER kan in order for us to do business. Tapi at the same time, if you want to grow the business in the long run, you will need people dalam you punya organisation kan. So kita kena somehow
or not, you have to jual the PSK, jual or share about the PSK. So once you dah start be on ER tu, I hope that everybody start exploring the PSK course as well. Ada setengah orang memang start with PSK, itu confirm. Tapi they might not start with PSK diffuser, they might start with PSK Ninja atau PSK Thieves ataupun Basic Starter Kit Plus ataupun Basic Starter Kit dengan hormone oils. So you tak boleh assume everybody in your team start with PSK yang ada diffuser dan 11 oil. Okay, itu satu benda. And then you have to know the options. And then bila you katakanlah you start with PSK Ninja, so your ER bulan-bulan yang akan hadapan, you need to also explore PS oils yang dalam PSK yang the 11 oils dalam PSK biasa. Benda-benda macam tu. So kalau tak nak beli, because you're already on ER kan, so you also can redeem the oils or the products for you to explore. That is the beauty about being on ER. So you can have options. So kalau benda contohnya, okay, Dreamcatcher lain sekali lah. Dreamcatcher tak boleh redeem. So beli Dreamcatcher, points yang kita dapat daripada ER tu, belilah oil-oil lain yang kita boleh redeem so that we can explore. Contohnya macam tu. So apa lagi? And then of course transfer buying. Bila kita dah on ER, selalunya orang, the first common question kita akan selalu dapat, susah lah on ER ni, bajet dia mahal, 450, 500 tu is mahal. Okay, mahal. So macam mana kita ada duit 500 nak spend on minyak pati yang boleh jadikan pewangi tadi saja je contohnya. So you all kena start learning about what is transfer buying. Transfer buying tu contohnya kat sini, benda paling senang lah. Dulu-dulu I can spend hundreds of ringgit dekat Guardian atau Watson atau dulu-dulu orang panggil Carrefour. Lepas tu dia jadi Eobit, sekarang ni tak tahu lah nama apa dah. Lepas tu I can spend on a lot of things. Body wash lah, shampoo lah, gebuk-gebuk. So basically transfer buying is taking that money that you spend elsewhere on the things that you need for your home. Aliza Hasmin atau Zafuri boleh melihatkan ayat itu. Lepas tu, then you can then you use that budget for your ER. Okay, so macam itu ada transfer buying. Dia bukan actually you ambil duit daripada saving you ataupun you pinjam husband ataupun husband tu tak kisahlah sebab husband punya money pun is our money also, right? So that is how you do it. You move or shift your budget. And then at the same time orang kata, tak tahulah nak transfer buying apa. Mana ada benda yang boleh transfer buying sebab dulu-dulu beli Clarinet atau Claritin je dekat pharmacy contoh. So Clarinet dan Claritin tu bolehlah diganti dengan RC atau Thieves contoh lagi. So ataupun kalau nak detail lagi ataupun you jenis yang a person yang lebih suka checklist. What you can do is you can pergi to setiap bilik dalam rumah you, contohnya your kitchen. Tengok apa ada dekat kitchen you tu dan apa produk-produk yang dekat kitchen you tu yang boleh ditukar ganti dengan barang-barang YL. Atau go to your bedroom atau even go to your makeup table. Apa yang kat atas tu yang penuh harsh chemical orang kata, bolehlah eliminate dan start transfer buying to your ER. That is how you slowly shift to a better lifestyle and at the same time you get to experience the product and the oil so that you can build because you want to share the products genuinely. So that is how you share genuinely and build the business at the same time. Okay, sorry dah terlama. Ni kamu dah tak ada masa. Yeah, I think that's about it. So kalau ada apa-apa soalan kita boleh tanya sekarang atau kita do it later. Oh my god, chat at 70. Okay. So apa lagi yang tak sebut? Okay, so dekat sini ada link yang you can click later on bila kita share the slides. So some of the things yang you can read on ada dekat page Kenali EO and dekat Teach and Switch. Teach and Switch ni basically is also another term for transfer buying lah. Okay? Alright, thank you. I nak add sikit. So boleh. basically kita ni kena selesa menggunakan EO. Lepas tu kita keep on educate lah, aktif belajar kan pasal produk-produk ni macam I know that macam okay, katakan kita guna start dengan EO dekat dalam PSK kan, dan kita just EO PSK tu pun kita tak habis guna sebab ada orang macam dah bertahun-tahun pun EO dalam PSK tu tak habis. So kita kena like explore, lepas tu kita kena be aware yang ini ialah gaya pilihan hidup sihat yang kita nak explore lah selepas ni. And then yang kedua tu saya ada plan kesihatan dan kita selesa menolong orang tu.
kadang-kadang kan macam you all ada tak rasa macam you baca lepas tu orang tu kata macam dia sakit kepala selalu dia tu macam ish aku nak beritahu je ada migraine, ada Frankincense ke ada apa-apa kan. So you kena selesa untuk nak tolong orang. Sebab kalau you rasa macam, of course ada certain orang dia akan tolak kita punya pertolongan tu. Tapi just bear in mind macam dia macam sort of macam dakwah lah. Dakwah tu just beritahu bila-bila dia rasa macam dia terbuka hati nak try, dan dia boleh mungkin datang pada kita. Kalau tak datang pada kita pun mana tahu dia datang kat kita punya downline kan. So kalau kita dah dapat boleh buat dua-dua ni, dan tick. Okay. Okay. So Alia, can we pass to Huda? Yes, boleh. Huda ke selepas? Bukan you ke? It's mine. Okay. Alright. So next ialah the model. So sekarang ni ini yang tricky part tu, tapi I think Alia dah cerita sikit tadi kot pasal the network marketing kan. So the model ialah the business model. So kita kena faham dan kita kena selesa yang sebenarnya memang tak boleh tidak, kita tak boleh nak menafikan yang sebenarnya YL ni ialah MLM lah. MLM is the easiest way to explain it lah kan, MLM. Ada orang cakap benda tu ialah network marketing, ada orang tu cakap pasal direct selling, tapi the easiest way nak cakap ialah MLM. So kalau ada MLM, maknanya dia memang ada stacking, ada downline, ada orang bawah, ada orang atas, ada orang tepi, ada I wouldn't say recruiting, sebab benda ni memang bukan recruit. Kita tak recruit brand partners, kita tak recruit orang tu buat bisnes, tapi the terms yang saya selesa untuk gunakan ialah kita memang nak sebarkan EO tu kepada orang, dan orang tu beli, bila dia beli, yang paling shock sekali at the moment lah, sebab kita tak tukar lagi kepada brand, pada new business tu kan. At the moment ni kalau dia beli je PSK, at any time dia boleh tukar je, dia boleh flip je. Bukan flip pun, dia boleh terus je jual PSK ataupun jual oil, dan dia dapat retail income, duit daripada jualan runcit tu ke, ataupun dia dapat bonus daripada jualan PSK tu. So kita kena selesa. Jangan rasa macam ini bukan network marketing, ini bukan MLM, aku tak buat MLM. I pun sebenarnya masa mula-mula dulu nyampah juga dengan MLM ni. The first time, I rasa dah ulang dah cerita ni dah banyak kali. Masa mula-mula sekali, I nak pergi tengok YL ni, and then malam, janjilah esok tu nak pergi tengok. Malam ni, I pergi Google, jumpa macam-macam pasal YL ni. Jumpa dia punya pasal founder lah, jumpa pasal oil lah, jumpa pasal MLM lah, jumpa. Lepas tu dengar je perkataan MLM, naik gatal badan aku sebab benda tu sangat allergic. Dekat I memang macam mati-mati tak nak buat MLM. Tapi bila I jumpa oil tu, the best thing is the product works tau. Benda ni memang berkesan dan bermanfaat kepada I. So nak tak nak, I memang gunalah. Lepas tu, the first enrollment yang I dapat was Sarini. Sarini pun memang dia tanya I sebab dia kata dia nak beli benda tu, dia nak guna. And masa I cerita kat dia tu, I tak faham pun pasal bisnes-bisnes semua. Lepas tu, tapi bila kita dah start macam tahu, dah ada peluang untuk dapat duit daripada sini. Bila awal-awal tu kita tak faham pasal, kita tahu di MLM tapi kita tak faham pasal kaki, pasal apa benda tu semua. So saya tak dapat efficient, tak dapat, how do I say, apa perkataannya? Tak dapat duit, tak dapat income tu dengan efficient lah. Tak dapat buat kerja dengan efisien dan tak dapat income tu dengan menyeluruh, dengan yang patutnya kita boleh reap kan. Sampai satu part, lepas tu bila saya cerita ke orang kan, saya selalu cakap macam EO ni bagus, harga dia mahal sikit. I memang selalu cerita pasal harga dia mahal sikit, sampai Sabrina cakap kat I macam, kenapa you asyik cakap EO ni mahal, EO ni mahal. I macam, oh, did I say that? I said that unconsciously. So benda-benda macam ni kan, kalau kita tak selesa dengan diri kita, kita tak validate benda ni, kita tak acknowledge benda ni kan, nanti kita memang akan bawa benda baggage tu bersama-sama kita dan kita susah nak buat. So kita kena tahu apa kelebihan network marketing, apa kelebihan MLM ni. Kelebihan dia ialah, kalau you nak kata MLM ni manipulate orang, recruit orang, lepas tu dump, you yang buat lah sebenarnya. Sebab kalau you baca prosedur, policy and procedure, dia dah tulis kat situ elok-elok, ini benda yang you boleh buat, ini benda yang you jangan buat. Jangan ambil orang punya enrollment. Jangan pergi poach orang. Poach tu maknanya ambil orang lain, dia dah jadi member, kita suruh dia tukar kat kita. Kemudian jangan simpan stok. Sebab tak payah simpan stok pun. Lepas tu, banyaklah benda-benda yang sebenarnya orang manipulate. So sebenarnya siapa yang teruk? Orang lah, bukan MLM tu. MLM tu dia ada loophole, maknanya kita boleh ambil kesempatan dan kita boleh dapatkan lebih banyak duit ke apa ke, rank dari situ. Tapi sekarang ni kalau you betul-betul buat benda
ikut dengan policy and procedure, kita tak buatlah benda-benda manipulation tu. So dari situ baru kita akan rasa macam, oh sebenarnya aku selesa pun. MLM ni is just another business model. Okay, sekejap I baca Puan dia okay, kesian. Okay, now yang kedua, bila kita faham pasal MLM dan kita tahu kenapa YL guna, kenapa YL gunakan network network marketing business model. Kenapa dia tak jual je dekat luar kat farmasi tu? Dia tak jual. Tapi I rasa sebenarnya isu ni bukan isu lah sekarang, sebab bila PKP ni banyak sangat company-company network marketing ni yang keluar. Kita tengok Supercube pun sebenarnya network marketing juga. Apa lagi? Apa-apa pun sebenarnya yang mana ada agentship ni semua, distributorship ni semuanya ialah network marketing. Cuma berapa kaki dia pergi. And then YL ni sebenarnya kalau you faham, you boleh ambil that 5 level je. Dan sebenarnya you takkan enroll pun lebih daripada 5 level tu. You takkan enroll beribu-ribu orang enrollment tu kan. Enrollment kita tu kalau kita susun banyak kalau kita susun betul-betul pun 7 kaki kali 5 level tu sebenarnya you kena enroll ramai sangat baru you boleh sampai kat kaki-kaki bawah. Jadi nak kata kita ni goyang kaki dan kita dapat duit sejasa pun tak. Lepas tu I nampak banyak sangat benda-benda yang sebenarnya adil lah kepada kita. Kalau you rasa macam okay you tak nak buat business, you just boleh je tinggalkan business tu. Orang yang dah build the business tu tak akan terganggu pun sebab kita ada compression. Benda-benda ni nanti you all belajar. Okay, masuk kelas compensation plan. Sebab kita banyak kali je buat kelas compensation plan, buat kelas business ni semua kan. Cuma orang masuk dan tak masuk. Okay, kemudian kita dah masuklah tu compensation plan tu. So compensation plan ni apa? Dekat sinilah kita nak faham macam mana kita nak dapatkan duit daripada YL ni. Okay, daripada MLM kita buat ni. Bila kita jual PSK kita dapat duit RM210. Macam mana dapat 210 ni? Lepas tu orang kata macam, tak adil lah kita dah jual kit, lepas tu kita tak beli barang, kita tak dapat duit tu. Sama je lah macam you sewa kedai kan. You sewa kedai, you kenalah bayar sewa tu. Ada soal macam tu lah. Okay, lepas tu kita dapat multi-level commission. Tapi multi-level commission. Tapi kita dapat 5 level je, kita tak dapat pun sampai 10. I sekarang ni rasa I ada dalam 20 level ke bawah kot, tapi aku dapat 5 je. Kemudian yang I paling suka sekali, lagi ramai leaders yang kita dapat. Okay, lagi ramai leaders kat dalam tim kita sebenarnya lagi menguntungkan kita. Jadi tak adalah kita rasa macam, Alia kau jangan lebih daripada aku, jangan pergi platinum kan, nanti aku start kat gold je. Alia, Huda semua dah pergi platinum, diamond. Actually jangan risau sebab benda ni dia bukan macam kalau Alia dah pergi, I akan jadi macam stuck je ataupun I seorang je yang kena pergi diamond, orang lain jangan pergi diamond, nanti I tak dapat jadi diamond lagi. Semua orang ada peluang yang sama. Cuma kita kena faham juga rezeki Allah memang dah tentukan masing-masing kan. So kadang-kadang ada orang memang bekerja kuat sangat tapi dia dapat takat tu je. Ada orang dia tak kerja pun, kita nampak macam goyang kaki je sekali tiap-tiap bulan dapat 10 enrollment, 20 enrollment each. Macam mana? Benda tu ialah rezeki. Kalau kita faham rezeki ni memang Allah dah tentukan. So kita usaha je lah dan rezeki yang Allah bagi kat kita tu cukup untuk kita. Cuma janganlah macam rezeki Allah bagi kita semua dah ada, dah tulis dah. So relax lah, apa nak faham compensation plan ni. Taklah kan, even macam kisah Maryam tu pun, Maryam tu dalam mengandung Allah suruh goncangkan pokok kurma tu. Padahal mana boleh buah kurma jatuh kita goncang pokok kan. Effort je, Allah nak tengok kita punya usaha. So kita usahalah sikit. So faham asas compensation plan. Sebab bila kita faham compensation plan tu, nanti kita akan tahu apa kerja-kerja yang kita buat yang boleh mendatangkan income. Itu yang akan masuk IPA tu, income producing activities. Kalau kita tak faham compensation plan, nanti kita akan buat reels, buat ni, buat tu, buat post tiap hari. Tapi benda tu tak fokus tahu dan tak mendatangkan apa-apa. Contoh I bagi, ini I rasa macam kadang-kadang I duk fikir-fikir juga. Macam I buat YouTube kan. So, Alhamdulillah I buat mula-mula dekat dalam live kelas asas kan. So dekat kelas asas, live kelas asas tu I boleh cerita benda-benda non-compliant. Tapi selepas tu I cut, I letak dekat dalam YouTube yang compliant saja dan simple. I dah simplify lah, maknanya bukan semua benda. Lepas tu dekat dalam YouTube video I tu, I tak tahulah mungkin tak ada call to action ke ataupun tak beritahu yang I ni jual ke. I sakit hati bila orang asyik tulis macam tiba-tiba jadi komen kan, saya dah beli PSK dah, saya dah beli dah awal. Aku macam, aku buat video kot, kenapa kau nak cerita kat aku? Kau beli daripada orang lain. Sebab these people yang komen ni bukan beli kat I pun, dia beli kat orang lain kan. So the thing is, kalau contoh kalau I suruh semua orang dalam tim I ni buat YouTube,
videos, nanti benda tu tak mendatangkan, dia bukan IPAs tau, dia bukan income producing activities. So you sebenarnya serve orang lain, might as well you gunakan masa tu edit video tu semua untuk buat video ataupun pergi serve you punya members, you punya downline. So faham composition plan, nanti baru kita tahu kat mana kita boleh dapat income, macam mana kita nak pastikan kita tak terlepas kita punya income. Sebab ada orang dia jual, dia daftar orang buat PSK, tapi lepas tu dia tak pergi buat dia punya 50 PV. Lepas tu dia tanya, kenapa dia tak dapat that 210? Kata macam, oh okay, kita sebagai enroller pun kita tersilap sebab kita tak ingatkan dia. Dan dia pun macam, alah menyesalnya sebab dia pun memang nak beli barang juga. See, itu pentingnya kita nak faham compensation plan. So compensation plan tu apa? Compensation plan tu ialah program pelan ganjaran. So nak faham pelan ganjaran ni, kita nak kena faham ranking. Sebab bila ranking tu baru kita boleh maximize kita punya income. Sebab macam I punya income sekarang ni, I kat gold, I punya income dah sampai platinum punya income. Tapi sebenarnya kalau I naik platinum, I dapat lebih banyak. Dia dah sampai macam shilling lah, lebih kurang kan. So itu kalau kita faham ranking. Kemudian kita faham macam mana cara kita dibayar. Ada bonus, ada commission. Apa beza bonus? Apa beza commission? Mana yang kita dapat selalu. Lepas tu contoh lain ialah kita ada silver bound bonus. Apa benda silver bound bonus ni? Macam mana boleh dapat 6,000 daripada silver bound bonus ni kan? So benda-benda macam ni, bila kita faham, kita akan tahu kita punya strategi untuk buat kerja. Sebab semua orang ada masa 24 jam. Tapi 24 jam tu bukan 24 jam kita buat kerja. 24 jam tu belum lagi masuk kita nak makan, kita nak tidur, nak cebok anak. Lepas tu kita duduk tengok TikTok kan. Lepas tu belum lagi masuk solat, masuk ngaji semua kan. Jadi dengan masa yang terhad, apa kerja yang kita boleh buat untuk kita dapatkan kita punya income tu maximize. Inilah asas compensation plan. So kalau tak faham, masih tak faham kenapa, masih tak selesa dengan network marketing, tolonglah tengok pautan-pautan berkenaan. Dan kalau tak faham compensation plan, tolonglah kalau orang ada buat kelas compensation plan, ada orang buat YL pun, YL Tribe tu ada banyak kelas-kelas pasal compensation plan kan. Join lah kelas tu. Pilihlah siapa punya you all faham, yang you all boleh suka dengar, yang you all rasa macam senang nak faham apa yang dia explain. Ada banyak bahan bacaan pun. Tapi make sure you faham benda tu. Okay, so bila nanti next time orang tanya macam apa kelebihan buat YL ni? Oh ni kita dibayar cara ni. Kan. Lepas tu kalau macam ada orang, kita punya leaders level 1 tu macam tak nak buat bisnes lagi, kita tak gabra sebab macam still ada compression, maknanya kita tak rugi apa-apa pun. Okay. So kita faham kaki tu apa, kita faham nak stack tu apa, lepas tu kita faham level tu apa, macam kaki tempang lah, apalah. Ada orang macam dia buat enrollment banyak sangat tapi dia semua dia susun, okay ini dia enroll ni, dia enroll. Dia buat 30 enrollment, semua dia enroll dan dia dapat 210 tu je. Padahal sebenarnya dia boleh dapat income yang berulang-ulang daripada compensation plan yang betul. So pautan berkaitan ada kat situ, nanti boleh tengok. Dan ada sesiapa nak tambah apa-apa? Okay, saya jawab sikit. Tendensi nak turun rank boleh? Ada? Ada je platinum turun ke gold turun silver, diamond turun ke exact. Ada je. Benda ni, that's why I think this is adil. Sebab kalau you buat, you dapat lah. Kalau you tak buat, then you dapatlah dia punya effect tu kan. Alhamdulillah so far tak pernah turun. Tapi I pernah nampak lah orang turun naik. And then kalau you guys join yang kelas yang sembang, bukan kelas, yang kita punya sharing setiap bulan, awal bulan tu kan, kat situ I tunjuk berapa ramai orang naik, berapa orang turun. So it's just so fair lah sebenarnya. Okay, apa lagi? YL tak boleh jual dalam Shopee, tak boleh. Sebenarnya MLM semua tak boleh jual dalam Shopee. Dia tengoklah Novex semua mana boleh buat dalam Shopee. Itu orang buat lah. Position tu banyak. Betul? I suka tu sebab position tu banyak. Maknanya macam tak payah berebut. Kalau nak ada, kita sekarang ni ada berapa orang dekat dalam chat ni, dalam ni 54 orang. Kalau 54 orang ni dah jadi diamond pun tak ada siapa nak marah. Kan? So, jomlah. Aduh. Okay, Anissa. Alright. Okay, so kalau tak ada apa-apa dan kita pass kepada Huda. The intention. This is also the part yang I sangat suka. Okay, Huda, to you. Alright, so thank you Kak Wawa.
The intention, I think, something yang, okay, I'm trying to speak more Malay, so it's a bit slow. Sangat penting lah bila kita nak buat bisnes ni kan. Kita tak tahu kenapa kita buat, kita ikut is it trending ke ataupun kawan buat kan. So bila benda macam kawan-kawan mention tadi lah pasal bila orang cakap negatif ataupun bila ada masalah dengan delivery and all that, kita cepat putus asa, oh this is too hard. Tapi kan honestly, apa je benda yang senang kat dunia ni? Everything has its challenges. So kita nak continue sesuatu tu, kita akan tengok kalau benda tu memang worth it or not. Tak kata orang yang leave the business ni macam diorang tak nampak ke apa ke. For me, itu terpulang pada masing-masing. If you know yourself, kalau kita kenal diri kita siapa, kita tahu kita nak apa, it terpulang. If this is not for you, it's okay. It's not for you. Maybe something else is for you. And I'm in this business since 2016. And ada ramai yang join, and ramai juga yang dah leave. And of course, personally ada masa yang I rasa down, ada masa yang I rasa happy, excited. So kita human, and so that's why niat kita nak buat bisnes ni sangat-sangat penting. Because niat kita ni adalah sesuatu yang akan propel us to move forward when things get hard. If your why is not big enough, if you are not clear of kenapa nak buat ni, memang kita akan give up lah, tak nak continue. And if it's not something for you, it's okay, you know. Bukannya macam berdosa ke apa kan. So it's terpulang. Tapi yang penting is nak buat ni sebab apa? Sebab kita ada 24 jam je sehari. If you're not doing something that makes you happy, that ada sesuatu yang dekatkan kita dengan Allah ataupun give benefit to others, then why are you doing this? Macam kenapa? Kita tak nak nanti one day kita on our deathbed macam asal buat ni sia-sia je all my life kan. So when you are clear about why you're doing something, it really makes it easier macam mana nak move forward lepas tu. So bila nak find out apa kita punya niat, dia macam satu proses yang you will discover who you are. Kita akan mula macam berkenalan dengan diri sendiri. Sebenarnya I ni jenis orang yang apa? Sebenarnya I suka apa? For example, apa nilai-nilai yang penting for you? Macam contoh, I suka tolong orang, I suka solve people's problems. For example, I suka community, I suka trust, friendship. So those things, values. Okay, next is what makes you happy? Apa yang bila you buat something tu bagi you rasa puas hati sangat? And the answer is not money, the answer is not ranks. Maybe money, like bulan dapat 6,000, rasa happy, okay. Lepas tu next month, lepas tu money is not a strong enough reason for you to move forward because dia akan rasa penat. But apa nilai di sebalik duit tu, that will drive you. For example, okay, I punya niat, I nak buat bisnes ni sebab I nak jalankan charity ataupun I nak tolong anak-anak yatim. My passion is untuk bantu anak-anak yatim. So setiap bulan, whatever that I make, I'm going to give 50% dekat this particular rumah anak yatim that you love so much, that you always go there and so on. Macam I remember this lady, our upline Jan Jordan, masa dekat, when was that? What did they have? APEC was it? Elevation. Dia donate, dia sebelum tu, bila dia dah banyak sangat dia tak tahu nak buat apa,
dia suka tolong kawan-kawan yang susah. Pernah one time dia belikan kereta untuk kawan dia yang ada anak yang ada masalah yang kena ulang-alik pergi hospital. And dia kata the feeling of being able to help, yang dia rasa macam okay, I need to do more of this. Dia sangat addictive. And then after dia dah sampai tu satu level, dia macam okay, apa lagi nak buat So dia cari reason and intention kenapa dia nak buat business ni. And at that time, I think she had a conversation with someone. And then dia cakap pasal adoption. So kat sana, there is an issue for families to get children that they want to adopt. The process macam cost around 30,000 USD. So dia nak bantu satu family setiap bulan untuk dapatkan untuk lulus this adoption process. So dia give away 30,000 every month. Itu yang buat dia macam continue on. There is a baby out there that needs a family. So tu yang dia focus on. And every time dia rasa down, dia terbayang baby-baby tu yang tadi dia tak dapat nak bantu. So it becomes dia punya drive. So for you, ask yourself, what do you want to do out of this life? Apa yang kita nak buat? And how can YL be that platform for you to achieve whatever that you want to achieve? Macam mana dia boleh bantu? Macam mana YL ni boleh bantu you all capai apa-apa impian? Okay. Dan bila kita jelas dengan kita punya tujuan, kita punya niat, then whatever that comes, kita akan lebih kental lah apa-apa cabaran yang datang. Dan nilai-nilai yang you ada ni, contoh nilai trust, integrity and all that, inilah nilai-nilai yang kita nak pupuk dalam team, in your team culture. And these are the things that you want to attract people. These are the things yang kita nak attract orang-orang yang sama, yang dengan value yang kita ada. Kalau your value is integrity and honesty and community, you want to have the same kind of people. So I know sometimes orang tanya, kenapa orang ada cerita PSG-nya dengan orang ni, lepas tu dia pergi join dengan orang ni pula, orang tu bagi murah, ataupun orang ni macam ni, dia bagi dengan orang ni. So I know it can be very frustrating, kadang macam kenapa dia tak nak beli dengan kita rasa down. Tapi if we are clear dengan kita punya intention, if we are clear dengan kita punya values, maybe orang tu tak sama values yang kita. Maybe there be some another member yang better. Maybe Allah akan gantikan with a better member. And so I would love to share this barakah and hustle culture from Productive Muslim. Suka sangat-sangat dia punya konsep. And sebelum ni kan, kalau intention ni dia akan berubah-ubah. Macam masa mula-mula, my intention was nak dapatkan free oils, nak redeem. So masa tu dah resign, so tak ada gaji yang tetap. Then bila dah start dapat free oils every month, dah ER paid for, start to dare to dream bigger. Nak world schooling. Lepas dah nak world schooling, lepas tu nak apa lagi? Nak empower others. Lepas tu nak sustainable living. Okay. So if you notice, dia punya intention are mostly worldly. So when the intention is worldly and the intention is macam on the self, dia memenatkan. Sebab kita bila tak dapat tu kita rasa down, bila tak dapat tu rasa down. And then lepas tu dah dapat tu, okay, then next what? So bila baca barakah culture and hustle culture ni,
dia macam apa? Bagi some guidelines lah. Bagi kita clear dengan hala tuju kita. Okay. So kalau dalam Barakah culture, dia God-centric. Okay, apa yang kita buat ni ikut syariah ke ataupun Allah suka ke, yang at the end of the day yang penting for Muslims, right? Apa yang kita buat ni is something yang Allah approves of, right? At the end of the day, we all gonna be on the other side. And at the end of the day, we all gonna be judged. Apa yang kita buat hari ni yang akan memberatkan timbangan kita ke sana. And apa purpose yang kita nak kita buat dalam bisnes ni? Apa purpose kita? Adakah kita nak lebih bersedekah ke ataupun kita nak bantu orang lain ke? Impact driven. Apa impact? Apa impact yang kita nak sampaikan, nak berikan nilai yang kita nak berikan pada masyarakat? Because it's not just about us, right? It's also about giving to others. Asal jadi putih ya? Okay, next is hereafter focus. So bila kita fokus pada hereafter, then whatever segala apa usaha yang kita buat, dia akan selari dengan apa yang what is right lah. Jujur, trust, amanah and all that, sebab kita tahu Allah is watching. Kalau orang lain tak nampak pun Allah tahu. So we have macam the leader, the builder akan ikut the guidelines lah, tak cut corners, tak macam tak menindas orang lain, like potong harga ke ataupun bagi fake oils ke ataupun tarik orang lain daripada tim lain ke kan. And you would also do your responsibility when you have a team, you have the responsibility to educate, to support, bukan beli lepas tu tinggalkan je, tekan-tekan kan. So those are the things dia akan guide your actions as a leader, and focus on acceptance of Allah, from Allah. Apa yang kita buat ni yang rasa-rasanya akan diterima. And bila kita buat sesuatu tu, kita akan put him first and foremost. Contoh solat awal waktu, main soal lah, kita prioritize apa yang what is needed from us as a servant. And abundance mindset. This one memang sangat-sangat ujian lah. Bila macam contoh ada promotion PSK ke, all our friends kita beritahu, tiba-tiba dia dengan kawan lagi seorang pula, kita rasa siapa lagi nak sign up dengan I ni? Dah tak ada kawan dah habis lah, orang tu dah dah sapu semua kan. Siapa lagi nak sign up kita? But really, there are some months where I tak share apa-apa pun. Sometimes macam, should I continue? Should I continue? Sometimes things are quite challenging with the pandemic and all that. There's so many things that's going on. And tiba ada orang nak sign up, suddenly terus bagi duit, macam really this business really makes you rasa, for me lah, yakin rezeki tu memang akan ada. Jangan risau. As long as we do our part lah. Rasa content, rasa syukur apa yang ada. Being grateful. Apa yang kita ada. Macam Kak Wah cakap tadi kan, kadang postage lambat lah apa semua. Tapi payment memang akan on time. Kalau tak ada masalah masuk bank ke apa tu semua kan, memang on time. And then focus. Kita tak macam we are focused on what we want to do. Tak nak buat bisnes ni lah, nak buat bisnes tu lah. Satu je. Okay, being grateful. Okay, tranquility and presence. So when we are connected spiritually, we know kita nak tuju ke mana. Whatever happens, ujian that comes to you, of course you probably take time to
stop, reflect, and probably macam take some time off, kan? But the person understands that okay, apa-apa yang berlaku ni because Allah nak didik, because Allah sayang, because Allah nak uji. Maybe there's something else better. Maybe I need to learn from this experience. What can I learn from this experience? How can I do this better? So when we ask these questions and then we trust the process, kita akan rasa lebih tenang. Kita takkan rasa macam terkejar-kejar, macam biasa ni, and then tak dapat nak hit the rank, and then kita macam nak cepat-cepat, nak close, nak PM semua orang kan, sampai macam mungkin terabai tanggungjawab kita yang lain kan. So that's really what we want kan, that ketenangan, that rasa tak terkejar-kejar. Daripada pagi sampai ke malam, masuk malam macam apa benda I buat hari ni kan, I ever feel like that. I sometimes feel like that, macam apa benda je buat hari ni kan. So when we are clear on apa hala tuju kita, insyaAllah hari tu macam kan lebih teratur dan tersusun lah. Sense of responsibility nak cakap tadi, semua about consistent efforts. So bila kita yakin dengan konsep rezeki, dengan konsep kita punya apa tanggungjawab kita, and konsep trusting the process and all that, our life will be more balanced and not just spend on YL like the whole day. For example, okay, most of us are mothers, right? Mothers, wives, and most of us are also working. So we need to have some sort of balance kan. Ada orang macam tak sempat lah nak buat ni, tak sempat nak buat ni. So it's okay when we know apa our priorities are, we allocate the time that we need for each of the things that we need to do. Macam for example like YL, okay. So during the weekdays ada banyak responsibility lain. So during the weekend we find apa masa yang terbaik untuk buat the business. So small but consistent effort. So consistently every weekend. So whatever that suits you in your responsibilities and your time. So when we look at the other side, yang egocentric hustle culture, dia lebih fokus pada diri sendiri dan apa yang ada sekarang ni. Dan memang personally rasa stress, rasa tak tenang, rasa terkejar-kejar, rasa macam macam-macam terabai, and rasa tak best, rasa bersalah, rasa tak cukup. Lepas tu bila tak dapat, macam contohlah awal bulan target nak banyak ni tapi tak dapat, lepas tu rasa down kan. But then I feel like the process, the journey itself, lama-lama dia akan mematangkan diri sendiri. As long as you don't give up on the process lah, as long as you don't give up on yourself, and trusting that you can grow as a person as long as you continue to learn. How can I make this better? How can I discover more about myself and so on. Kau faham tak? Kau macam deep sangat. Kami repeat ya. Yeah, Okay. it's so good actually. Really? Okay. Yeah, Okay. yeah. Thanks. Okay. So next is seeking credit. Alright. So seeking credit, apa tadi? And then rasa a sense of entitlement. Sometimes rasa macam I dah buat ni, tak ada orang pun nak macam acknowledge, macam nak bagi apa-apa hadiah ke kan. I buat ni, tak ada pun orang nak puji ke apa ke, macam tak nampak ke, am I like invisible kan. So kita memang manusia biasa kan, kita memang ada perasaan nak di acknowledge, nak di validate, nak di macam rasa we are, can you see me, am I here, am I present. So bila kita mengharap benda tu daripada makhluk, and then of course lah makhluk kan, manusia memang ada banyak kelemahan. Kadang orang ingat kita ni okay, kadang orang ingat kita tak perlukan all that. Tapi maybe kita tak bagi tahu, tak communicate ke, you know what, I kind of feel like I'm invisible right now, why don't you like say hello to me or acknowledge me, you know.
But sometimes you might not have that conversation. Sometimes terus je cakap kat orang lain, you tahu tak, I punya ni kan, dia macam cicit ni. I macam, malas lah nak kerja dengan dia lagi lah. You know, this thing happens, right? And the antidote for that is to, kita go back to our niat lah, kita nak buat untuk apa sebenarnya. Kalau kita buat untuk dapat pujian, dapat entitlement, rasa kita layak dapat that hadiah ataupun layak dapat that sense of treatment, memang kita tak akan rasa happy lah, rasa tak puas hati je. And it's tiring to hold that grudge or that rasa tak puas hati, that dendam. You know, macam it's like you want that other person to suffer tapi you makan the poison. You know, that kind of feeling. And dia macam tak sesuai lah dengan our business. Kita kan promoting promoting wellness, mental wellness, emotional wellness kan. So and then we have those kind of feelings macam you don't use the oils, you don't practice what you say, right? But of course lah, kita ni manusia biasa kan, mesti akan ada kelemahan. And I feel that this culture, barakah culture, will help to remedy that feeling of rasa macam tak puas hati and all that. Of course lah, dalam macam-macam business pun akan ada ujian-ujian macam ini. Business, wellness yang ni ke, garam ke apa ke, akan ada. Alright, so do you think you can take, saya jelas dengan niat dan tujuan saya dan saya committed untuk membina tim yang mempunyai budaya kerja dan nilai yang sama. Okay, and then you can click on that, the Hustle Culture and Barakah Culture, to read more on it. Dia ada dia punya explanation apa semua. Tadi tu dia just tunjuk dia punya diagram je. Dekat the link tu dia ada dia punya explanation lah for each of the points. You can continue to read more. And then number 2 is Simon Sinek's Start With Why. Basically the point is kita kena tahulah kenapa kita nak buat sesuatu tu. Barulah our niat tu akan menolak kita pada tindakan yang seterusnya. I think that's it. And basically your big why must be so big, and there's nothing bigger than Allah. If we are to please Allah, then everything else will falls into place lah, kan? That's the idea lah. Sebab kalau macam you kata, kalau contoh lah masa I started dan I said macam I nak bayar hutang kan. So bila ada dapat duit banyak tu macam, so what's next? Kan? Lepas tu macam tak payah buat business lah. Lepas tu, you know, stuff like that lah. So find a reason that is so big, a why that is so big, and I don't see anything else yang bigger than Allah lah. Maknanya we just want to, inilah some of our submission to Allah, our worship to Allah, and apa Allah bagi kita accept. And so itulah yang ada Barakah Culture tu kan, kita be content, kita yada-yada tu semua itulah. I already send the PDF pasal Hustle Culture and Barakah Culture tu dekat group. So nanti you all tengok kat sana lah. Okay. So anyone wants to share anything about the team culture? Memang team culture tu you kena buat daripada awal-awal. Kena set your team culture tu. Sebab kalau you dah main melanggar je awal-awal tu, tak ada team culture kan, kita tak ada nilai, tak ada budaya kerja yang betul, nanti tengah-tengah tu baru kita macam okay, kita nak team kita buat macam ni, kita nak team kita compliant, kita nak team kita jangan poach orang. Waktu tu memang cacah merbah lah, sebab kalau you tak kalau you tak betulkan daripada awal, tengah-tengah tu baru nak betulkan dia, bukan tak boleh, tapi it takes a lot of effort. Padahal masa kita dah buat bisnes lama-lama, kita bukan lagi nak membetul-betulkan, kita punya kerja je lah, kita nak membesarkan bisnes kita semua kan. So benda-benda tu kita tak boleh buat. Okay, so kalau boleh, fikir and then buat, so sampai you boleh take this tu. So kita dah habis, okay ni next week punya lah. So kita dah habis 4, so ini I just tunjuk je. So next week kita ada the sharing, kita cerita pasal compliance, kita cerita pasal scheduling. Sebab tadi I nampak ada satu orang tanya macam mana kita nak schedule masa. So scheduling ni nanti kita ada satu hadis tentang priority. So scheduling tu kita boleh gunakan priority hadis tu lah. And then IPA. So IPA ni awal-awal tadi kita dah cerita. So IPA tu you kena faham apa tu
compensation plan, dan kita boleh tahu apa aktiviti-aktiviti tu. So this week, 1 week yang kita ada sampai next week ni, fahamkanlah apa compensation plan. So next week kita boleh datang dengan aktiviti, ideas of activities tu kan. And then next kita ada kelas, macam mana kita nak kongsi. Patut kita, semua orang buat kelas, patut ke semua orang buat Zoom kelas, tu kan. Tengok link pun tak ada lagi, ada ABCD. Okay, and then finally kita cerita pasal team. So apa responsibility kita, apa kita punya role supaya kita tahu, dan orang tak boleh kata ambil duit commission tiap-tiap bulan, ambil duit bonus tiap-tiap bulan tapi makan gaji buta. There's no such thing as makan gaji buta, as long as you faham you punya responsibility and you faham you punya commitment. Okay. Note belum ada lagi, note nanti kat dalam group business lah. Okay, so Alia, anything, kita ada satu soalan tadi yang nampak. Siapa tanya tadi? Sabrina. Do you mind sharing a little bit more about apa maksud EO, mudah keluar, mudah meruap, mudah meresap? Actually bukan mudah keluar, it's volatile. Volatile tu mudah meruap. So dia punya ciri mudah meruap tu, kita boleh tengok bila kita buka je botol ni, look, buka je botol tu dia dah bau dah. Tu mudah meruap. Okay, itu ciri dia yang pertama. Dan yang kedua ialah dia mudah meresap. So mudah meresap, dia lipid soluble, so dia mudah meresap ke dalam lemak kan. So badan kita ni terdiri daripada itulah. So dan minyak carrier oil tu pun ialah lipid juga kan. So dia mudah meresap. That's why kita boleh gunakan secara topikal. Dan yang finally dia ada karakteristik bau-bauan. Sebab tu kita kata aromaterapi. Okay, itu ialah 3 ciri. I think kalau you all nak tahu lebih lanjut, nanti kita akan cerita pasal EO in EO 101 lah. So Alia, you nak share apa-apa before we wrap up the class? I think all good. Cumanya nak minta feedback lah whether this class tonight memberi further understanding to you guys or not, and with maybe you guys can also give input with faham ke tidak, apa ke tidak, so that we can improvise for our next class as well. Ya, sebab kita orang pun baru first time with this concept kan, and framework, macam nak lebih nak make it, we want to make it, the idea is so that semua orang faham. So kalau kita orang explain macam ni, you all tak faham pun, macam dia tak sampai ke jiwa tu, kita orang need to improvise on our side juga, so please give feedback lah. Okay. Huda? Yeah, so we really appreciate kalau semua orang bagi feedback personally ke ataupun Dalam group. yeah, because my intention is I nak orang nampak business apa nak buat business ni macam one shot nampak. Okay, lepas ni. Sebab honestly masa kita orang first join, we had this like list of videos to watch. So macam nampak lah. Tapi maybe after a while macam video sudah kat mana kan. So we have to compile balik and show it in a more simpler form. And kita nak encourage you all untuk find it on your own. Tapi at the same time guided. So this is the checklist. Macam kita main sekebejahan lah. Okay, yang ni dah jumpa. Dah check. At the end dapat prize. But then the prize is you understanding lah. Okay. So sebenarnya the idea of this class, this sharing ialah sebagai guidelines, and also macam kita panggil sebenarnya is ready for business. So actually kalau you all dalam business kan, dalam retail ke apa ke, so is ready for business. Okay, kita nak start business kan, ini kita ada. So itulah dia punya idea kan. So at least kita siapkan 8. Memanglah nampak macam malah tak faham lah apa compensation plan, tak cerita pun apa benda EO tu semua, apa benda EO ni apa, stress away apa. Tapi sebenarnya itulah tugas anda selepas ni. Sebab resources ada banyak sangat. Resources dalam bentuk buku lah, resources dalam bentuk video lah. YL ada buat video, kita punya kelas kecil-kecil ada buat. I punya kelas asas bisnes lah. Belum lagi cerita orang-orang lain punya group kecil-kecil kan. Lepas tu dalam Google Classroom lah, dalam Telegram lah, perbala semua kan. So resources are everywhere, but which resources? Apa benda resources yang you perlu tahu? Just to start the business. But start the business tu yang problem. So nanti bagi feedback. What makes it is so hard for you to start the business? Apa yang jadi batu menghalang tu? Sama ada tak faham ke, tak ada knowledge ke, takut ke, malu ke, apa benda ke kan. So we are so happy that you guys are here tonight. Sorry sangat sebab lambat ambil masa kan. 10:48. So
Thank you everyone. Your feedbacks are very much appreciated. Kita ada 1 minggu. Next class will be next Sunday, same time. Dengan 4 topik yang akan baru ni. Tapi kalau you all dapat bagi feedbacks and you boleh bagi apa you punya expectation from the next class, dia akan menyebabkan kita punya kerja sangat senang sebab kita terus je bagi kat you apa benda yang you all nak. So anyone wants to say anything ke apa ke sebelum kita tutup? Yeah, so don't forget, this is the 4 questions that you can give us as feedback, okay? Nanti forward ke or PM ke jawapan-jawapan untuk soalan-soalan ni. Or share dalam group. Okay. The floor tak dah. Okay. Ambil gambar. Oh, okay, ambil gambar. Somebody ambil lah. Boleh? Sekejap I tak tahu. Tutup. Stop sharing first. Okay, I stop recording dulu. Okay, thank you everyone. Kita ambil gambar lepas ni.